औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-उज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ और बिलअमूम अहले शौक़ पंजाब और जितने भी दोस्त अहबाब ज़िला मंडी बहाउद्दीन से बैरून ममालिक या पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ बैरून ममालिक मुकीम हैं, सरज़मीन मंडी बहाउद्दीन से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हम सुबह से फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2021 के आज चौथी उड़ान के सिलसिला में मैं इस वक्त जिस डेरे पर मौजूद हूँ, मेरी मुराद आप मेरे साथ देख रहे हैं कि उस्ताद राजा इफ्तिखार काका अफजल उनके शागिर्द उस्ताद चौधरी ज़फ़र इकबाल मब्बा जिनका तल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, ये छत भी हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। मैंने सुबह भी आप दोस्तों से तज़किरा किया कि हमारे इस टूर्नामेंट में मैं अगर बात करूं कि लिए खेल ग्रुप, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका पार्टी, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ ग्रुप, इसी तरह उस्ताद हाफ़िज़ नईम भट्टी ग्रुप, मियाँ नज़ीर के हवाले से भी एक छत है, उस्ताद सफदर इकबाल, इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वक्त उस्ताद चौधरी ज़फ़र इकबाल मब्बा उनके डेरे पर मौजूद हूँ। इसके साथ साथ सबसे खूबसूरती की बात यह है दोस्तों कि अगर आप थोड़ा सा मंडी बहाउद्दीन की माजी की तारीख़ को उठा के देखें तो बहुत सारे मसले मसाइल भी रहे हैं। शौक़ उस तरह का परवान नहीं चढ़ सका जो कि आप गुज़श्ता 2-3 सालों से देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस शख्स ने अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ उन्होंने ज़िला मंडी बहाउद्दीन और इसी तरह एक बैनुल-इज़्लाई टूर्नामेंट भी वो मुनक़्क़द करवा रहे हैं। तो अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ उन्होंने अहले शौक़ को भी एक बेहतरीन और शानदार प्लेटफार्म मुहैया किया है। मैं काशिफ़ भाई की छत पे था तो मुझे मालूम हुआ कि एक बड़ा मेगा इवेंट जो है उड़ाया जा रहा है, जिसका बम्पर प्राइज़ 10 लाख रुपये, सेकंड प्राइज़ उसका 5 लाख रुपये। तो आइए दोस्तों, उस्ताद ज़फ़र इकबाल मब्बा उनसे कुछ चंद बातें करते हुए इंशाअल्लाह फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाला जी की हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मेरी पंजाबी कमज़ोर है, कोई बताने समझ आई जाएगी है? नहीं असी कबूतरां वाले सारे लाला जी पंजाबी ही हैं, तो पंजाबी ठीक रवे दी। उर्दू सानी नहीं आउंदी भी नहीं, पंजाबी बोलते हैं। बाकी तुहाडी बड़ी मेहरबानी है लाला जी, आई तुसां सानू इन्नी गर्मी विच टाइम दिता है, असी तय दिल तो तुहाडे मशकूर हाँ। बाकी हुक्म करो। तो ज़फ़र भाई, चलो अज तफसीलन बैठने का मौका मिल भी गया। हाँ, तो किस तरह ये सफ़र तुहाडी जिंदगी च कबूतर परवरी का की ये कोई मारूसी सिलसिला है या की मतलब है, किस तरह ये आया है सफ़र तुहाडी जिंदगी? नहीं लाला जी, मैं अज तो 5 साल पहला फैंसी कबूतर रखे आन। अच्छा। शौक वास्ते। अच्छा। 5 साल होए ना मैं इस शौक चो आया। बाकी ऐसा ऐसा शौक वधदा गया है तुहाडियां बुजुर्गों दी दुआवां नाल। तो किस तरह आया? मैं देखना वा तुसी मैंने अपना शौक भी कर रहे हो, मैं देखना दफ्तर भी खोलिया है, फाइलां वही रह विखा जरा उथों ही ना कैमरा विखा। एक बड़ा सिलसिला होता है ज़फ़र भाई, बड़ा मुश्किल काम होता है। किस तरह तुहानू ये सोच डिवेलप हुई है कि मतलब असी भी टूर्नामेंट करवाइए? इहदा की दी कोई वजह नाद की बनी है की तुसी मतलब समझते हो? लाला जी, सब तो पहला तो असी सब दोस्त आते हैं कि साडा शौक प्यार मुहब्बत है, लेकिन मैं समझना कि ये असी जबान की हद तक आखने इन हकीकी मैंने हाल असी लैके नहीं जा रहे। मेरी किसी ना कोई अदावत तो है ही नहीं। मैं 1 साल इस शौक चो चलता रहा। साल तो बाद मेरे जहन जो है गल आई है कि असी भी अपने टूरनामेंट स्टार्ट करिए। मुमकिन है कुछ मैंने खामियां महसूस हुई, मैं कोशिश कर रहा कि वो दूर कीतियां जान। उस तो बाद मंडी बहाउद्दीन दी आवाम तमाम शौकीन हजरात मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है, माशाअल्लाह। बड़ी उन्होंने मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा हर बंदे मेरे नाल तावन किया है। मैं पहला भी दसिया कि जदों मैं
2016 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੇਠ ਦਾ 23 ਛੱਤਾਨ ਸਟਾਰਟ ਜਿਸ ਲਈ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 2021 ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 72 ਛੱਤ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਮਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਇਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਤੇ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰ ਆਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਰਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ। ਮੁਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲ ਟੁਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ 4 ਛੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ ਕਿਲੀਏ ਖੇਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਕਾਸ਼ਫ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ, ਮੀਆਂ ਨੁਸਰਤ, ਉਸਤਾਦ ਉਮਰ ਯਾਦ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵਡਾਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ, 2 ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ, ਇੱਕ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ 11 ਰੋਜ਼ਾ ਮੰਡੀ ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਕਾਸ਼ਫ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਾਦ ਕੱਪ ਹੈ। ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਗਾਮ ਅੱਛਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਊ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਲੀਫਾ ਨੌਮੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, लेकिन उन अगे मेरी गुजारिश है नहीं उससे पता की है ठीक है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि अगर कोई मुस्बत हवाले से अगर कोई बात की जाए एक तामीरी हवाले से तो उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, ना कि उसको किसी कंट्रोवर्सी में लेके जाना चाहिए। ज़ाहिर है कि आदमी सीखता है, जो कोई कमियाँ कोताहियाँ होती हैं वो साथ साथ पूरी होती हैं। उस हवाले से ज़फ़र भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर ये ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ मैं काफ़ी चेक करता रहना ना तो मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने अगे मेरी गुजारिश है कि जो इंट्रियां विचों कटौती शुरू की ना ठीक है, वो टूरनामेंट करा रहे हैं, टूरनामेंटा के अखराजात होंगे वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो मेहरबानी करन अखराजात की हद तक कटौती करन। यह जो अद्धा इंट्रियां ही ले जाते ना मेरा ना हिसाब करन किसी होर बंदे वालों ना वेखन, उन्होंने शौकीना वालों भी वेखन, साडे वो भी भाई न दोस्त न, उन्होंने शौक है। लेकिन बड़ी मुश्किल ना इंट्रियां लाला जी लोग दे रहे हैं। ये अमानत है इंट्रियां, जिहड़ा बंदा भी टूरनामेंट करा रहा वो देखो अमानत एक जमा हो रही है लोगों की, उन्होंने वो लोगों तकसीम करनी है। तुसी आप ही चेक कर लो, अगर यह काम जायज़ है कि किसी बंदे को अमानत जमा होंदियां न तो अमानतां विचों ही खाणियां शुरू कर लवे। अगर ये जायज़ है तो करते रहन, अगर नहीं जायज़ चाहे कोई साडी पार्टी दा है मुखालफ पार्टी दा है, मैं पहला गुजारिश की है कि मैं ना नहीं लेना चाहता। अगर वो इस हद तक अपना जायज़ पैसे रखन जिहड़े उन्हां दे अखराजात होंदे न, यह काम ना शुरू करन। मेरे को कुछ वो भी रिपोर्टां हैं और मैं अलहमदुलिल्लाह सबूत दे भी सकना।
ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦ 'ਚੋਂ 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾੜਾ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਇਨਾਮ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੋਵੇ दीना शौकीना उत्ते। तो दोस्तों इस बात का मेरे ख्याल में इससे पहले मैं भी आपको इंडिया दे चुका हूँ, हम तक भी ये बातें पहुँची हैं। ये नहीं है कि हम आप लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, आपको देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, ये चीज़ें हुई हैं इसलिए बरमला। ये नहीं है कि ज़फ़र इकबाल भाई ये कह रहे हैं, और भी बहुत सारे मुझे फ़ोन आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। आपको याद होगा कि रावलपिंडी से मैंने बाकायदा एक लड़के ने इस हवाले से किया कि लाला जी आप आके अनेर इस पे बात करें। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग नहीं है। अभी अगर आप सिचुएशन देखें, इस जेठ को अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है गुजरांवाला से ले लें, आप गुजरात से ले लें, इसी तरह नारोवाल से ले लें, आसम चद्दड़ हैं, ये आपके सामने मिसाल मौजूद है कि 55 और 70 के करीब छतें हिस्सा ले रही हैं। बड़ा ग्रैंड एक मेगा इवेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपनी गिरह से खर्च कर रहे हैं। कटौतियाँ क्या करनी कि अपनी गिरह से खर्च कर रहे हैं। आज अगर आपको इनका रिज़ल्ट मिल रहा है तो आपका क्या ख्याल है कि वो रिज़ल्ट ऐसे दिया जा रहा है, उस पर भी एक ख़र्चा हो रहा है, फ़ाइलें तैयार हो रही हैं। ये तमाम जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, और इसके साथ साथ एक रवश देखने में ये भी आ रही है कि अब लोग इस तरफ आ रहे हैं कि अच्छे, जिस तरह अब ये आपने देखा कि ज़फ़र भाई, काशिफ भाई ने यहाँ से कोशिश की, बाऊ नासर खलीफा नोमी जोड़ा, वो तो तकरीबन पिछले 15-20 सालों से इस निज़ाम में है। इसी तरह नारोवाल से आपने देखा, चौधरी आसम चद्दड़ हैं सरगोदा से, और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं कि जो आपके इस शौक़ की आबियारी के लिए वो अपनी गिरह से खर्च कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वक्त देना ही जो है, सिर्फ अगर आप वक्त की बात करें कि आप लोगों के शौक़ के लिए वक्त देना ही, अभी आप ये देखें कि मेरा ख्याल में ज़फ़र भाई को अपने शौक़ के मुतल्लिक़ इतनी वो जहन में खलश नहीं होगी कि जितना मसले मसाइल टूर्नामेंट के हवाले से। क्यों जी ज़फ़र भाई? लाला जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, मैं आई तुसी हो तो इत्थे मौजूद हाँ। सारे दोस्तों ਨੂੰ पता है कि मैं तकरीबन एक छत ते टुरिया हुन्ना हर रोज़। अपने कबूतर का मैनू नहीं पता हुंदा। उस तो बाद एक मेरी गुजारिश है तुहाडे हवाले नाल, मैं ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬੌਲਦੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਜਾਦ ਅਸਲਮ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं राजा इफ्तिखार काका साहब का शागिर्द हाँ, काशिफ साहब अमीर मुख्तियार साहब के शागिर्द नो, सजाद साहब मोइन नवाज साहब के शागिर्द नो, सारे असी इकट्ठा शौक कर रहे हैं। जिस दिन गुजरात चो नूर मारखी तो तुसी भी मौजूद आओ, मैं एक सियालकोट कमेटी अगे गुजारिश की आई। अज उन्होंने तुहाडे हवाले नाल मैं थोड़ा याद कराना चाहना। मैं गुजारिश की है कि असी ठीक है, मान लिया राजा इफ्तिखार काका पार्टी का तो हाजी मोइन नवाज साहब पार्टी का आपस चो लड़ाई हो गई, लड़ाई जो भी असी उस चो जाना ही नहीं चाहते, इख्तलाफ हो गए, उन्हों का बाईकाट हो गया। पिपला ग्रुप ना की होया है। अगर असी कोशिश की है तो वही बाजियां भी बहाल नो, वही लोग टूरनामेंट उड़ रहे ना, इसका मतलब है कि कोई भी बाईकाट नहीं। सियालकोट कमेटी अगे गुजारिश की थी कि तुसी सिर्फ उस पार्टी तो ये पूछते हो, तुसी कमेटी हो माशाल्लाह, पूछो कि ध्वन की इख्तलाफ है, क्यों एक बाजियां क्या पोस्टां दी हद तक होंदियां। एक बंदा 6 महीने तो तैयारी करके आउंदा पिया, ओदियां पोस्टां लग रही बाजियां वास्ते,
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਕਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਨੇ ਆ। 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤ ਬੈਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਟਰਾਂਗ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ੌਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦ ਚੋਂ ਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੂੰ। तो दोस्तों, उस्ताद ज़फ़र इकबाल मबा की बातें आपने सुनी। मैं समझता हूँ दोस्तों, फैसला साजी के हवाले से जिस तरह की उन्होंने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त तक आप बिला तफरीक, बिला तमीज़, बग़ैर किसी अपने, मेरा मतलब है असर रसूख के अलावा, जिस वक्त तक आप फैसले नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस शौक़ में बेहतरी आना नामुमकिन है। उनकी गुजारिशात जो थी उन्होंने आपके सामने वो सारी गुजारिशात रखी। मैं समझता हूँ इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये एक शौक़ है। अगर आप देखें कि जिस तरह उन्होंने बात की, मैं अगर अपने टूर्नामेंट की बात करूँ, अभी मेरे टूर्नामेंट को ही आप देख लें, फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाला, तो मेरा ख्याल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है इसमें सरकर्दा जो 4-5 पार्टियाँ हैं पंजाब से के लिए, खेल ग्रुप, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ ग्रुप, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका ग्रुप, उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद नईम भट्टी ग्रुप, मियाँ नज़ीर से भी पार्टी से भी एक छत, उस्ताद मलक तारक अवान फार्मेसी वाले वो उड़ रहे हैं, सफदर इकबाल के हवाले से एक छत। मतलब तकरीबन लोग, ये इस खेल का हुस्न है। उनके कहने का मकसद भी यही है कि हमें इस खेल की बेहतरी के लिए जो है वो फ़ैसले करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फ़ैसले जब तक बिला तफरीक नहीं होंगे, अच्छे मजबूत और ठोस फैसले नहीं होंगे, तो खेल में बेहतरी लाना नामुमकिन है। इसके अलावा अब ज़फ़र भाई, क्या आप लाला जी, जिस टाइम असी छोटी कमेटी हो के सरगोदा मंडी विच ये मसले मुका सकने आ, क्या पंजाब कमेटियां नहीं मुका सकदियां? गलत नो गलत आखण दी हिम्मत किसे च नहीं रह गई। अलहमदुलिल्लाह मैं पिछले 4 साल तो मंडी बौलदीन सरगोदा कमेटी का मैंबर हाँ। अज तक सारे फैसले मौजूद नो, आखण वास्ते आसानी होंदी है। टोटल फैसले मैं अपने घर तो शुरू किए। जिन्ने फैसले होए साडी पार्टी के बंदे का जदों फैसला होया है, दूसरे बंदियां वास्ते बिल्कुल असी 10% लचक रखी है, अपनी पार्टी के बंदे वालों नहीं दी। इस तरह ये बाईकाट खत्म होए मंडी विच क्यों नहीं करांदे पंजाब कमेटियां? किस वास्ते? उत्ते ना तो बड़ी पोस्टां वड्डियां तस्वीरां लगियां होंदियां ने, सिर्फ तस्वीरां दी हद तक कमेटियां ना क्यों नहीं काम कर रही? ए मैंने सिर्फ जवाब लैके दे दिओ, चलो अज तुहाडे इस पेज तो काफ़ी लोग सुन रहे होने ना। 2 दफ़ा अगे मेरा राबता हो चुका है। असा अपना मंडी च मैं बार बार गुजारिश करना कि मुका दिता है, और वो क्यों नहीं ये मसला मुका रहा है? साढ़े नाल लड़ाई हो गई, राजा काका पार्टी की हाजी मोइन नवाज साहब की लड़ाई हो गई। उन्हों का कसूर 10 दिन की है पिपड़ा वालियां दा? उन्हें इन्हां नाल लड़ाई की है, की कीता ना? वो फैसला कर दो, करा दो, जनाब दी भी शफकत होवे दी।
तो दोस्तों खैर ये पैगाम उन तक पहुंच चुका होगा। मैं तो अक्सर आपने देखा कि इन फैसलों में मैंने कभी ना कोई अमल दखल, मेरा ये काम था कि अमल और किरदार के हवाले से वो आप गुज़श्ता तकरीबन 12-14 सालों से देख रहे हैं। तो ये ज़िमनन कुछ चंद बातें ऐसी थीं जिसमें आपने देखा कि उस्ताद ज़फ़र इकबाल मबा ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र्स के हवाले से बात की, इसी तरह उन्होंने फ़ैसलों के हवाले से बात की, पंजाब की सतह पे उन्होंने टूर्नामेंटों को एक करने की, तमाम खिलाड़ियों को एक जान होने की, जिस तरह कि उन्होंने बताया कि अगर हम अपने अज़ला के ज़िला मंडी, बावरदीन, सरगोदा यहाँ के मसले मसाइल अगर हम ख़त्म कर सकते हैं तो बड़े जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं या जो कमेटियाँ हैं उनको भी चाहिए कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें ताकि शौक़ में और बेहतरी आए। आप लोग एक दूसरे के करीब होने की बजाय एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि आप एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं, सफ़र तब ही अच्छा गुजरता है। दोस्तों सियाने कहते हैं ना कि सफ़र का साथी हमसाया और आपकी ज़िंदगी का साथी, अगर इन तीनों में वो तवाज़न बरकरार ना रहे, ना सफ़र अच्छा गुजरता है, ना उस महल्ले में आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। ज़िंदगी का साथी अगर आपको ना मिले तब भी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो दोस्तों इस सफ़र को अच्छे तरीके से मैनेज करके, और आप देख भी रहे हैं कि आज आपको पंजाब की सतह पे जिस तरह उस्ताद ज़फ़र इकबाल मबा इन्होंने इनिशिएटिव लिया, मंडी बावरदीन से, सरगोदा से 3-4 अज़ला का ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी जो बात की वो कप कमेटियों के हवाले से। तो ज़फ़र इकबाल भाई के लिए मेरा ख़्याल में शायद इनके नॉलेज में भी होगा कि सरज़मीन गुजरात से दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, और वो लोग मुझे सुन भी रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बाऊ नासर के पास जितने भी फ़ैसले आज तक आए हैं उन्होंने बिला तफरीक और बड़े बोल्ड फ़ैसले उन्होंने किए हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह न करे कि इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी बदमज़गी पैदा हो। इसके लिए ज़रूरी ये है दोस्तों कि आपके सालसीन आपके फ़ैसले बोलें। ये बार बार हमें ये बात कहनी पड़ती है, बाज़ चीज़ें ऐसी मिसालें ज़फ़र भाई मौजूद हैं कि 2 साल बाद वो फ़ैसला रिवर्ट हुआ है। 2 साल एक आदमी लाला माजिद अपने फ़ैसले का दिफा करता रहा है, 2 साल बाद वो ये कहता है कि मुझसे गलती हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़ैसले नहीं होने चाहिए, फ़ैसलों को ख़ुद बोलना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ज़फ़र भाई के हवाले से भी, अपने हवाले से भी, हम उन तमाम पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश करेंगे कि ख़ुसूसी तौर पर आप मुनसफ़ के हवाले से बड़ी ख़ुसूसी तवज्जो दें। आज मैं इस छत पे आया हूँ, इस छत से गया मुनसफ़ और उस छत से आया मुनसफ़। मुझे आज थोड़ा सा गुज़श्ता 3-4 उड़ानों से आज मुझे बड़ी तसल्ली हुई है कि आज आपने देखा कि मैंने आपको बाहर दिखाया भी कि मुनसफ़ किस तरह चाको चौबंद अपनी वो ड्यूटी दे रहा था, कबूतरों की निगरानी भी कर रहा था और उसको इस तमाम क़वायद व ज़वाबित भी पता थे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि टूर्नामेंट के रिज़ल्टों में कुछ थोड़ा सा आज तीसरी चौथी उड़ान है, जिस तरह ज़फ़र इकबाल भाई भी करवा रहे हैं, इनका रिज़ल्ट आ रहा है बर्ड गैलरी पे, इनके दोनों टूर्नामेंट का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो रहा है। अगर कुछ दोस्तों के 4 उड़ानों के बाद उनका रिज़ल्ट कमेटी के रिज़ल्ट के साथ वेरीफाई नहीं करता, अगर नहीं मिलता, तो उन तमाम दोस्तों से फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से भी, इनके टूर्नामेंट के हवाले से भी, कि वो तमाम दोस्त, उनके पास व्हाट्सएप के नंबर मौजूद हैं। खुसूसी तौर पर वो लोग अपने ड्यूटी पेपर कमेटी हज़रात को भेजकर, जितने भी कमेटी के ऑर्गेनाइज़र हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है उनके, मगर उसमें शर्त एक ये है कि दस्तखत शुदा पर्चे हों। मुनसफ़ जो आपकी छत पे बैठे हुए हैं, ये नहीं है इस तरह तो कोई भी आदमी ग्रुप में एक पेपर जो है बना के 2 मिनट लगते हैं कंप्यूटर पे बैठ के पेपर बनाने में, तो कोई आदमी फेक पेपर बना के अगर भेज देता है तो नहीं। उसमें ज़रूरी ये है कि आपने अगर अपना रिज़ल्ट दुरुस्त करवाना है तो अपनी 4 उड़ानों के तमाम वो ड्यूटी पेपर विद साइन, विद दस्तखत, या आप उसका अगर मुनसफ़ साइन नहीं कर सकता तो आप उसके थंब इम्प्रेशन ले सकते हैं, उसका सही पैड पे उसका थंब ले लें। वो ड्यूटी पेपर हैं वो कमेटियों को भेजकर अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई कर लें। और ज़फ़र भाई आप कोई अच्छी तजवीज़ खुसूसी तौर पे
آپ کے شعبہ کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ کی منصفیاں دیکھ کے مجھے بڑی تسلی ہوئی ہے. کیا آپ کہنا چاہیں گے منصف کے حوالے سے؟ کیا لالا جی میں ٹورنامنٹ تو ایک دن پہلا اعلان کر چکا. الحمدللہ منڈی وچ کوئی ایسا منصف نہیں ہوئے دا، جس چھت تے چیک کرو مچور منصف ہوئے دا، اور اسی آپ چیک کری دے کہ وہ سڈا ٹوٹل پہلا میں گزارش کی تھی کہ سارا نظام منصف تے منصف جو کرے. اگر منصف خراب ہے تو روز فیصلے ہی فیصلے ہوندے. اج چوتھی اڑان ہے الحمدللہ کوئی فیصلہ نہیں، بالکل ٹھیک طرح کام چل رہا ہے. باقی سارے دوستاں کی گزارش ہے کہ ساڈا پیار محبت دا شوق ہے. کوئی میری گل بری لگی ہے تو دی معذرت. باقی یہ ساڈے دو گروپ اس ٹائم زیادہ مقابلے ہو رہے ہیں نا، راجہ افتخار کاکا پارٹی کلیا کھیل گروپ، اتنے انہوں دے مین کاشف بلال صاحب نو راجہ صاحب دی طرفوں میں ہاں. اسی ہر روز تقریباً شام نو اکٹھے ہوندے ہاں. کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہون تے اسی وہ بہ کے کلیئر کر لئی دے نا، آپس چو بس پیار محبت نہ چلدے ہاں. شوق دے حوالے نال بہت اچھے حریف نے ساڈے، وہ بڑا مزہ ہوندا انہاں نال شوق دا. تو باقی انشاءاللہ سب دوست کوشش کرن منصف دے بارے، اور اے جڑے نائب بالخصوص ہے شوق وچ ہر سال ایک آ جاندے جی ہن اے ہو گیا ہے اے ہو گیا ہے. اے تے میں سمجھنا کہ کمیٹیاں دی کمزوری ہے. کمیٹی اگر کسے کے جو پارٹی گل تے او دی سپورٹ نہ کرے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ مسئلہ بنے. بالکل ٹھیک ہو جائے گا جے کمیٹیاں سٹینڈ لین تے. اے مہربانی کرن جی. تو دوستو بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کبوتر کتنے بیٹھے ہیں جی ظفر بھائی آپ کے؟ 8. آج موسم کا کیا؟ 9 بیٹھ گئے. 9 بیٹھ گئے ہیں. جی جی کیا صورتحال ہے موسم کی؟ ٹھیک ہے، موسم نارمل ہے، بس ہوا ہے آج ٹھیک ہے موسم. ہوا بھی ہے، موسم ٹیمپریچر بھی کم ہے میرے خیال میں، ہاں پچھلی پھرت سے کم ہے. پچھلی طرف. تو دوستو اب آج جیٹھ 2021 کی چوتھی اڑان ہے. یہ بڑا لمبا سفر ہے، 11 اڑانوں کے ٹورنامنٹ ہیں. میں بھی خصوصی طور پہ تمام ان حضرات سے جتنے بھی اکابرین ہیں، اکثر آپ نے مجھے سنا بھی ہوگا کہ تمام اکابرین کو اچھے طریقے سے مدبرانہ فیصلے حوصلے کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت تک اکابرین کوئی اس کا سمبل پیش نہیں کریں گے تو نچلی سطح پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے مرتب نہیں ہوں گے. تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ دوستو ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے دنیا کے مسائل جو ہیں وہ مل بیٹھ کے ہی. نہیں لالا جی ماشاءاللہ ہوں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے. آج تو 3 سال پیچھے جاؤ تو سان پوچھ دے کوئی بندہ نہ آئی. ہوں کم از کم اتنا کر دیں کہ کوئی گل کرن واسطے کوئی ایک بندہ ساڈے ضلع وچوں بھی سن بلا لیندے نا. جس طرح گجرات ہے جی اے مہربانی کرتے نا. تو باقی اگے بھی کرن، یہ انہوں دا اچھا کام ہے. کم از کم سن بھی یہ سمجھ دین کہ انہاں بھی کبوتر رکھے نا، صرف یہ نہیں کہ وڈیاں لوکاں دے ہی نا. کس طرح دیکھ رہے ہو باو ناصر بھی اس دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی پچھلے سال تو دوستو اب ان کی والدہ کی ریلٹ کی وجہ سے ہم وہ ٹورنامنٹ ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا اس ٹورنامنٹ کو جاری رکھنا. اور میں خصوصی طور پر اس موقع پہ ان تمام اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے غم دکھ میں بھی شریک ہوئے. اس دفعہ دوبارہ یہ ٹورنامنٹ اناؤنس ہوا ہے. تو ظفر بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ باو ناصر صاحب نے ایک پنجاب میں قدم رکھا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر باو ناصر صاحب دی تے تاریخ گواہ ہے پچھلی بھی. کوئی پارٹی بھی انہاں اُتے کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکتی. انہاں دے تے فیصلے میرٹ دے، ٹورنامنٹ میرٹ دا. حالانکہ اسی شاید ساڈیاں اس لیول دیاں تیاریاں نہیں، پھر بھی اسی وہ ٹورنامنٹ اٹھدے ہاں خوش ہو کے. انہاں دیاں فیصلیاں دی وجہ تو، ٹورنامنٹ دے انٹریاں دیاں وجہ تو انہوں نے ماشاءاللہ انہوں ہر تے سارا پنجاب اگر ٹورنامنٹ کران لگ پوے یا فیصلے ہون لگ پاؤں تو انشاءاللہ میں لکھ کے دے سکنا کہ پنجاب جو کسے قسم دا اس شوق وچ کوئی تنازع ہی نہ رہے. تو دوستو میں ایک دفعہ پھر استاد راجہ افتخار کاکا پارٹی کا تمام بشمول، میں نے صبح بھی آپ دوستوں سے نام لیا کہ اب ہمارے فرحان پیجن سپورٹس فیسٹیول کے مین 4-5 جو بڑی پارٹیاں ہیں جس میں کہ لیے خیل گروپ، استاد چودھری معین نواز گروپ، استاد راجہ افتخار کاکا گروپ، حافظ محمد نعیم بھٹی گروپ، اس طرح میاں نذیر سے ریلیٹڈ استاد میاں نذیر پارٹی سے ریلیٹڈ ایک چھت، اور استاد صفدر اقبال ٹنٹا والے اپلاور ان سے ریلیٹڈ بھی ایک چھت جو ہے وہ ہمارے اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. تو میں تمام ان پارٹیسپینٹ سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستو اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے
کہ جس وقت آپ ٹائم وغیرہ لکھوا رہے ہوتے ہیں تو سننے میں فرق لگ سکتا ہے، لکھوانے میں فرق لگ سکتا ہے. اگر آپ کا رزلٹ کمیٹی کے رزلٹ کے ساتھ ویریفائی نہیں کر رہا تو میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کے ٹورنامنٹوں میں بھی استاد ظفر اقبال مبا جو ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اور اسی طرح گجرات سے جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، آپ تمام لوگ جن کا رزلٹ ویریفائی نہیں کر رہا، ڈیوٹی پیپر دستخط شدہ، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ خانہ مالک کا نام لکھا ہوا ہو اور اس کے بعد ڈیوٹی پیپر پہ منصف کے سائن ہو، وہ انہیں واٹس ایپ کر کے انہیں آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو ڈیوٹی پیپر ساڈے کو آؤندے نا منصف دکھا ذرا ہی رہا، یہ اگر آپ دیکھیں کاشف صاحب دے ڈیوٹی پیپر پہلی پرواز دا اے منصف دے ایتھے رجسٹر ایک منٹ میں اور ڈیوٹی پیپر یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوٹی پیپر جو ہیں وہ جمع کرائے گئے ہیں. سائن کی جگہ، دستخط کی جگہ تھم امپریشن بھی جو ہے یہ بھی ایک بڑی مستند چیز ہے. پچھلی پرواز ہے ساڈا ڈیوٹی پیپر ہے اے منصف دی مور موجود ہے. اس طرح اور ڈیوٹی پیپر اتنے پہ نا اسی تے لوا رہے ہیں تو سارے دوست مہربانی کرنا دیو نا پیغام دیو نا تسی اپنے ٹورنامنٹ دے کچھ رزلٹاں دا بھی تھوڑا پتہ ہے لوگ جی رزلٹاں دا اگے میں گزارش کردا میں تقریباً 5 بجے میسج کرنے شروع کر دینا کہ اپنے اپنے ڈیوٹی پیپر سینڈ کرو گروپاں وچ. باقی یہی گزارش ہے کہ اے ویکھو اسی تے ڈیوٹی پیپر تکا رہے ہیں باقاعدہ سین اور مور ہے. سارے دوست مہربانی کر کے جس ٹائم کبوتر بہ جاندے نے اس ٹائم مہربانی کرن منصف تو دستخط کرا کے جس ٹائم باندھے نے اس تو فوراً بعد اگر پہنچا نہیں سکتے تو کم از کم گروپ وچ سینڈ ضرور کر دین. جی پرسنل سینڈ کر دین، گروپ چو سینڈ کر دین. یہ سب دوستاں دی شفقت ہوے دی. تے باقی لالا صاحب فرما رہے ہیں نا اس طرح جنہ دوستاں دا کوئی ٹائم دا پرابلم آ رہا ہے مہربانی کر کے 8:30 بجے اپنے اپنے ڈیوٹی پر سینڈ کرو مور دے اپنا منصف دے سین شدہ. انشاءاللہ رزلٹ کلیئر ہو جان دے. یہ مہربانی کرنی ہے کہ سین مور کرا لینا ہے. تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ میدان ہمیشہ کھلاڑیوں کی وجہ سے سجتے ہیں. یہ جتنے بھی میدان ہیں، جتنے ٹورنامنٹوں میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی مرہون منت ہیں. آپ کی وجہ سے ہی یہ ٹورنامنٹ جو ہیں یہ کامیاب ہو رہے ہیں. اس میں جہاں کمیٹی کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح خانہ مالکوں کے ان کھلاڑیوں کے کندھوں پہ بھی کچھ فرائض ہیں. منصف کو بر وقت بھیجنا، منصف کو ٹورنامنٹ کے قاعدے قوانین قواعد و ضوابط کے متعلق مکمل آگاہی ہونا. اور میں پھر جاتے جاتے آپ کو ایک یاد دہانی کرواتا چلوں کہ خصوصی طور پر سٹیمپ پیڈ کے حوالے سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس وقت اپنی چھت پہ سٹیمپ پیڈ کو تازہ کرتے ہیں پانی ڈال کے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ تمام ان خانہ مالکوں سے یہ گزارش ہے کہ جس وقت آپ کے کبوتر مکمل بیٹھ جائیں تو آپ منصف کو سارے کبوتر دکھا کے، سارے کبوتر ایک ایک کبوتر چیک کروا کے اس سے ان کی مارکنگ کروائیں. کیوں جی ظفر بھائی تھوڑا بھی اسی طرح ہی ہے کمیٹی کا سلسلہ ہے کبوتر سارے مکمل بیٹھن تو بعد منصف نو چیک کروان؟ جی منصف نو چیک کرا کے موراں کٹانیاں اگر جڑی مور جس کبوتر دی کٹی سن پتہ چل گیا ثابت ہو جائے کہ کبوتر دی مور نہیں کٹی، اسی بالکل نہ منصف والی چھت چھڈ دیاں تے نہ ہی اسی چھت مالک نو معافی دینے ہیں. منصف باقاعدہ کلیئر کرنا ہے رات نو کبوتر کلیئر کر کے مور کٹ کے جانا ہے. تو دوستو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں آپ کے ٹورنامنٹ کو پیوریفائی کرنے میں. میں ایک دفعہ پھر استاد راجہ افتخار کاکا پارٹی، تمام پارٹیوں کا کلیے خیل گروپ، استاد چودھری معین نواز پارٹی، اسی طرح استاد راجہ افتخار کاکا، حافظ نعیم بٹی پارٹی، استاد میاں نذیر گروپ، استاد صفدر اقبال، ان تمام دوستوں کا جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خود اعتمادی کا ایک اظہار ہے. جس طرح کہ ظفر بھائی نے آپ کو بتایا کہ 23 ٹورنامنٹوں سے میں نے ٹورنامنٹ کا آغاز کیا اور آج ان کے ٹورنامنٹ میں 70 اور 55 کے قریب دونوں فارمیٹ میں جو ہیں ان ٹورنامنٹوں میں چھتے. یہ اتحاد والے 50,000 انٹری والے ساڈے کو 54 چھت اڑ رہی ہے اور انصاف 70.
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ 7 ਸਰਗੋਦੇ ਦੀਆਂ 8 ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 54 55 ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰ 50,000 ਇੰਟਰੀ ਇਤਾਦ ਕੱਪ ਕਾਰ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲਮ ਮੰਡੀ ਸਰਗੋਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛੱਤਾਂ ਛੱਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀਰ ਫੁਆਦ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ अच्छा और ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ जी ਹੁਣ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हैं ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। तो दोस्तों ये एक गिला है जफ़र भाई को। मैं समझता हूँ कि तमाम अकाबरीन को उन्होंने एक मुस्बत बातें की हैं, तामीरी बातें हुई हैं। बेहतरी इसी में है कि आप तमाम लोग अपने तमाम मसाइल को पंजाब की सतह पे उसके असरात जो हैं वो निचली सतह पे जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे शौकीन आपकी पार्टियों में होते हैं वो उड़ना भी चाहते हैं, टूर्नामेंटों में हिस्सा भी लेना चाहते हैं, मगर वो अपने पार्टी के फैसलों के ताबे होने की वजह से वो अपने शौक़ की वो आबियारी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की शौक़ को बढ़ोतरी देने के लिए काबरीन को चाहिए कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, अच्छे जस्टर के साथ और अच्छे तरीके से शौक़ को लेके आगे जाएं, तमाम लोग आपस में खेलें। अब आप देखें ये दोनों हरीफ हैं, काशिफ बिलाल और ये उस्ताद ज़फ़र इकबाल मबा। ये आपस में एक के लिए खेल ग्रुप है, दूसरा राजा इफ्तिखार का पार्टी है, मगर शौक़ की बढ़ोतरी के लिए वो अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हैं। मैं ज़फ़र इकबाल भाई का एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ कि उन्होंने बाऊ नासर और खलीफा नोमी जोड़ा पे जिस एतमाद का इज़हार किया, और मैं अपने उन भाइयों से भी मैं उन्हें भी बार बार ये याद दहानी करवा रहा हूँ कि उन्होंने जो वादे दोस्तों से किए हैं उन वादों को पाया तकमील तक वो पहुँचाएँ। ये उनके लिए भी मेरी गुजारिश है कि उन्होंने जिस तरह टूर्नामेंट की एंट्रियों को इनामात में तकसीम किया, अपनी गिरह से जो सिलसिला वो कर रहे हैं, ये तमाम तर वादे वहीद वो मुकम्मल करें, तभी जाके टूर्नामेंट जो है वो कामयाब भी होगा। हाँ ज़फ़र भाई कुछ कहना चाहेंगे? जी सर मैं गुजारिश करना चाहना कि जिस तरह ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਾ 10 ਦਿਨ ਕੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਫਤਖਾਰ ਕਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਸੋਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਸਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਬਾਈਕਾਟ ਇਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁਕਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ शौक करन देन थल्ले भी करन देन ते उत्ते आप भी शौक करन मेहरबानी करन। तो दोस्तों ये 10 बदस्ता गुजारिश कर रहे हैं ज़फ़र इकबाल भाई तो मैं इन खूबसूरत बातों के साथ मैं समझता हूँ ये तमायली चीज़ें हैं इनको लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ तमाम जितने भी अकाबरीन हैं पाकिस्तान की कबूतर परवरी के जितने भी अकाबरीन हैं मैं इससे पहले भी गुजारिशात कर चुका हूँ कि अखलाकी हवाले से आपके शौक़ के हवाले से वो अपना किरदार अदा करें तभी इस शौक़ में बेहतरी आ सकती है। तो लाला जी ज़फ़र इकबाल मबा ऑफ रावल सारी मंडी बावरदीन उनके डेरे से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो इंशाअल्लाह दोस्तों इसी तरह ये सफ़र आगे भी जारी और सारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2021 के हवाले से जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं ये बाऊ नासर का इनिशिएटिव था कहने लगे लाला जी कि आपने उन लोगों को मुतारफ़ भी करवाना है उनके पास जाना भी है उनका हाल अहवाल भी लेना है और ख़ुसूसी तौर पे मैं फिर मुनसफ़ों के हवाले से ये बात करूँगा कि दोस्तों आपने
अपने इस शोबे पे आपने तवज्जो देनी है तो मैं समझता हूँ कि आपका खेल और बेहतर और मुस्बत हो सकता है। तो लाला जी को इजाज़त दीजिएगा। तो दोस्तों, दौरान गुफ्तगू आज ये एक तामीरी सिलसिला था गुफ्तगू का। आप भी देख भी रहे हैं कि गुज़श्ता 15-16 सालों से मैंने कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में ना मैं गया हूँ ना मैं जाना चाहता हूँ। मैंने भी हमेशा ये बात की है कि मुस्बत तरीके से, अच्छे तरीके से, बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए आप अपने शौक़ को आगे लेके जाएं। तो ज़फ़र भाई कुछ और कहना चाहते हैं, इनकी बातें आप सुने। ਸਰ ਹੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਕਾਮੀ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਲੜਾਈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम हैं न, ये मेहरबानी करके इकट्ठे होके ख़त्म करन। तो दोस्तों, अब आज मेरे ख्याल में बड़ी खुल के बातें की हैं उस्ताद ज़फ़र इकबाल मबा ने, आपने उनकी बातें भी सुनी। तो तमाम दोस्त अब जो हैं वो इन गुजारिशात पे भी अमल करें, बड़े दिल का भी मुजाहरा करें। अगर आप देखें कि उन्होंने एक मिसाल दी कि लोकल सतह पे अगर वो कह रहे हैं कि हम अपने उस्ताद को इस बात पे मजबूर कर सकते हैं कि हम लोकल सतह पे ये सिलसिला करें, तो ये पंजाब की सतह पे भी ये काम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप दोस्तों को बड़ी उम्मीद है कि आज आपको मंडी बावद्दीन का शौक़, अगर आप माजी में जाएं 3-4-5 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो उस तरह का शौक़ आपको नज़र नहीं आ रहा था, मगर अब मैं ये समझता हूँ जी इस शौक के हवाले ना मंडी बावद्दीन का नाम मैं गल करना चाहना। 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2:25 ਤੇ ਵਿਨਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਵਿਨਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 2:25 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸ਼ੌਕ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਲੋ ਹਟਾਉਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੋ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2